हाई कोर्ट के आदेश पर अरियादा में स्थित जैन सिंह के घर को ध्वस्त करने को लेकर कमरहटी नगरपालिका पूरी तरह से तत्पर। कोलकाता हाई कोर्ट ने कमरहटी नगरपालिका को यह आदेश दिया था कि 4 सप्ताह के भीतर अरियादा में स्थित जैन सिंह के अवैध रूप से निर्मित बिल्डिंग को ध्वस्त किया जाए। कोलकाता हाई कोर्ट के इस निर्देश का पालन करते हुए कमरहटी नगरपालिका तत्पर नजर आ रहा है। इस विषय पर कमरहटी नगरपालिका के चेयरमैन गोपाल साहा ने कहा कि आगामी 13 जून शुक्रवार के रोज नगरपालिका अपने उच्च अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ इस बिल्डिंग को ध्वस्त करने के लिए उचित कदम उठाएगी। कोर्ट যা নির্দেশ দিয়েছে সেই নির্দেশ পালন করার জন্য যা যা করতে বলেছেন আমরা সেটা করে ফেলেছি। আচ্ছা, তো সেই কারণে কোর্ট যা বলবেন কোর্টের যে নির্দেশ সেটাই পালন করব। 13 তারিখের যে দিনক্ষণ ঠিক হয়েছে, আপনারা কিভাবে প্রসেসটা কিভাবে নিয়েছেন পৌরসভাগতভাবে? আপনারা অনেকে দেখেছেন প্রসেসটা নিয়েছি। আমাদের যেখানে দেরি হলো যে ভাঙার ক্ষেত্রে আমাদের একটা সমস্যা ছিল, সেই সমস্যাটাকে কিভাবেই করা যায় আলোচনা করে আমাদের বোর্ডে আলোচনা করে আমরা করেছি, টেন্ডার করেছি। সেই টেন্ডারে রেসপন্স করেছে পার্টি, তো সেইভাবেই আমরা